hi kan party manifesto number 1 trang puina kan tiamo he trang puina hi a chi sang sangin kan thena mimal anga trang puina te ten mamo introm ti te oma mi van tuai bik te tan a trang puina tur te kateng khan roman na kan siamani mimal anga puina hian seng noi ni ai tlem lovin taima le thokrim te din suatir kan tum don ani cheng noi ni ai tlem lo ti ania noi ni chia chia ti na po ni lawa a tu langin noi ni ba ka khan ala bel thei don ti na ni hei he vok vul nan te po bultran nan chuan a thave tok tiu teu viau maya tin ar vul du tan po pak hoi te kong rang ranga nge ni sum don na bul han tran du tan sum don na te naw bul han tran du tan te chuan thil tang kai tak aniang tin dor nei to tan te po workshop nei tan te tin an tu hui le workshop nei te tin dor te nei tan te po khan te ro chu tiang chuan chi sang sang in heng hianin a pui thei don ani a huan lo ram en kol nan te po man thei don a chu tiang chuan hei hi mi tai ma thok rim din su du tlat te pui nan man tur ani don ani he mi ba ka hian he trang puina mi mal puina hen thil pakhat kan soi du chu thingtlang nu le pa tam takin an tu le fa te zirnar han kaltil an han kaltir pol som pan han chuat chi hian khopuya college kal tur in tir te ngai ta ni ai te kal line kal tur po khopuya te tiran ngai ta thina ni chung te bel tur nei lo tan chu na boi thak viu mai ni in lua te lo ngai khopuya ni tin ei chop da ve trok trok tan chuan lu hai map maya an tu le fa te zir zom zel du hema se din bun har sat na wangin an chol tir ngai fo mai ni chu tiang chuan chung zir lai te puina tan po chuan he kan tang puina man thei ni don ta ni mo ti chuan mamo in trom han ti hi chu antinan an fe kong in trom mo fe kong a fura thalan kal theina tur te an thai ra an da that theina tur cold storage han siam na tur te kudam te thil chi sang sang kha hemi tang puina mamo in trom a hian akal khom le thei ta a ti chuan van doi bi te tan han ti hi kutul lei chamte ten ril ru le taksa rol ban lo te en kol tu nei thasi lo te kang puina tan te po khana man thei don ani kan tang puina ti pui tlinga hei hi kan mi pui te khai chuana ta na mang tu chuan kan sarkar ngai thung chumi tu chuan min lo vot lo chuan hei hi azia ka top der don thei top chuan min lo vot anga ke ni pon hemi mang hian kan sarkar ti phata tangin bultran pui cheu kan tu mani ti kan soi duwa tin thil pakhat han soi le ka du chu india rama hian christian te kan chep ta em mai ni bjp te kut ke rss te an sang mm maya muntina har sanna an siama tun ma a pathian thu chang injiana bible track anti an sem thin hang te kha an sem mol thin te kha sem ngam po ni to lo athanem ngai zual in a rukin an han sema chung an hu chua te chuan mi te christian a thlem lu tum ti in thu boyan siam sak mai ni chu wang chuan kan chep em to a tin foreign atanga tran puina missionary society rang tena andon thin angte po anti boy zela har sanna kan tok na sai mai ni tisum manipur kan han en le ta thi sen chuana kan tur na sa to ni tero nuna tam tak kan chan to a kan in le lo an hal dara kan biak in an sual saman hal chia kan mei chia ten pong suala saruak in kholai an chaya chan kan hong an tana chuti chung chuan central bjp sarkar hian kimiti top tur khian tha tho du mi lo mai ni thil sul ti tu te tol that tu te an du to ka an che theinan hun akian em ni o ti mai turin a chang phei chuan ral thu mina tran pu em ni o ti mai tur ani mangan tha khop mai heng zong kan thlir hian congress hi a sarkar avan tul to tak em o kan ti vong fomani ti chuan tu na hian bei seina sang ta kan neya central a hian sang ni som hi pali election a hian rahul gandhi hi a sarkar le mai donim bei seina sang ta kan neya hela hian puso ta hova congress sarkar kan lo din boka mi puiten min thlopa congress sarkar lo pian bok chuan kan u le naw te torna thi sen chuana ti top turin central hi kan ngen don ani
thei top chu in kan nge nanga kan awanga kan hlothlin nge po kan ring ani ti chuan Mizoram a hian dan thalo pui min ron bar lut mola kan environment ti chevek tu kan luidung te po ti chevek thei tur kan biodiversity te ti chevek thei tur Forest Conservation Act antia sap tungin chule Biodiversity Act te anron amenta hei apoi don lutuka hemi ina ahong na sabber tur chu Mizoram hi kan litani hei thui tak soi tur oma thui tak ka soi lo mai anga hei hi angai anga kan dale angai tani hemi hi angai anga dale tur chuan Congress ba an omlo Rahul Gandhi Prime Minister anga keini heta puso to ho kan no sarkar bok chuan kan pun he na kan thlenang khongai takin hei hi min repeal sak le ro kan tur na sadon lutu than mol kan liam nuwa kan tule kan faten min la kok zui don ani khongai takin he dan min ennon sak ula angai angin min da sak le ro kan ti don ani chung te chu apoi mo maya pan mo de kan soi pot ani chu a zia ni ta chu Manipur ra kan unau te thisen chuak ti top turin good phai lo vote ve mai khan thil ro pui tak hilaya in pong nek na in tha na thisen chuak ki iti top thei don ti na lo ni reng mai khami tan khan I vote kha poi mo tani min lo vote ve mai khan khat tan khan ma kan la thei don ti na lo ni chu ti chuan India rama chanchin tha zalen taka kan thil le thei nan good pha lo chuan mo tlan na tu dang kan nei lo kut pha chut kha ni mai tin chu ba ka dan thalo tak min ron siam sak te min ron siam sak tu te lo dang tlat thei le min siam sak to nu po anga anga da le thei tu chu Congress ani kut pha I chut mai hian chung dan thalo te chu anga angin kan siam thale thei don ti na alo nia thil tam takani heng kan tang pui na te po apoi mo ve ka hei su thil ran deu ani a mi pui khai chu na tur har sa te khai chu na tur ni ta chuang zo thei top chuin ni tang ho te ngu khai tun tum chu Congress lo hi chu damna lo ani kan ti ni mo enge ni question mem zo na mem kan soi borbora lem lo mo ipom zo ani kalom lu tu kan ni chun in chi bayang ti chuan in min lo vote ve anga mo kan ti howang kan tang howang thei top chuin kan tang anga in tan ka ding don ani in har sat na ka ne na in thlenanga ti chung kan su ho thi nang ti chung tang pui na te po hi thei top chu in kan bei howanga in khai chu kan tum don ni kalome